Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour à tous, on va continuer toujours dans la deuxième partie. Comme suite à la première partie, nous avons fait, dans laquelle on a fait plusieurs choses importantes. On a appris comment analyser un texte. C'est très important. حاجة مهمة بزاف انك تشوفوا la première partie parce que même au terminal كاين des élèves ما يقدروش ما يعرفوش كيفاش يخدموا le texte. Alors il faut apprendre dès maintenant à maîtriser هذه la tâche. درنا ثاني on a répondu à toutes les questions يعني qui étaient posées يعني في le sujet تاعنا. راح نشوفوا dans cette partie la production écrite qui porte sur deux sujets. Le premier, c'est le compte rendu objectif. Le deuxième, c'est un jour, vous avez effectué un voyage qui vous a marqué l'esprit. Racontez en quelques lignes cette belle aventure. يعني راح نحكيو هنا على un voyage. أنا درت لهم un voyage à la Jordanie يعني الأردن. لازم تحط un titre يعني باهي هكذا qui attire l'attention. Parce que c'est un article de presse. La Jordanie, un double chef-d'œuvre. يعني حاجة chef-d'œuvre يعني ما على باليش كيفاش يقولوا بالعربية. Après quelques jours de voyage, enfin nous avons atteint la Jordanie, pays en 3 climats et en 1001 séductions, beauté naturelle et richesse architecturale. Notre visite a commencé par Amman, la capitale du royaume hachémiste où se côtoient bédouins et citadins. Après, nous sommes passés par Mabada, royaume des mosaïques byzantines, et Jarash, site archéologique impressionnant. Nous arrivons en allant toujours vers le sud à Petra, l'unique. Elle est franchement féerique et inoubliable. Puis c'est Aqaba et son golfe, site antique où débarqua, comme le racontent les livres sacrés, la reine de Saba et le roi Salomon. Aujourd'hui, c'est un important centre économique et une station balnéaire très agréable. Non loin d'Aqaba, la vallée saharienne de Wadi Ram, la plaine de sable offre à nos regards émerveillés d'étranges mirages et nous laisse peu à peu imprégnés par la poésie de la lumière. Alors comme vous voyez ici نشرح لكم ونوري لكم كيفاش تخدموا وشي هما الكلمات اللي تقدروا تستعملوها في النص نتاعكم اللي رايحين تحطوه ما تعرفوش. دونك تستعملوا هذه. Après quelques jours de voyage, enfin nous avons atteint هاي حتى لهنا وتحطوا البلد اللي تحوسوا عليه. انا هكذا نخدم فرانشمون نشد لي ميم فراز ماشي يعني ما نعرفش ولا نحب هكذا ان موديل ميتريزيه مليح. بون هنا تبدل البلاد تاعك وتحط واش تحب وتعطي لها الاخر تاعها. تقدر تغاردي بوتي ناتوريل اي اركيتكتورال نورمال عادي. ومن بعد رايحين تشدوا هذه نوتر فيزيت ا كومونسي بار وتحبسوا هنا. بون هنا هو واحد احنا نحبسوا هنا بار امان. دونك نتوما رايحين تحبسوا رايحين تحبسوا هنايا رايحين تكتبوا البلد يعني اذا كان رايحين ديروا تقترحوا حاجه واحده اخرى. لا كابيتال دو رويوم هاشيميس تقدروا تغاديو لا كابيتال كوم ما تقدروش او سو كوتوا بيدوان اي سيتادان. بون هنا قال لك يعني لا فيزيت تاعنا بدات. بون راح نبداو هنا après quelques jours de voyage enfin nous avons atteint la Jordanie يعني بعد ايام من السفر اخيرا لحقنا للاردن. Pays aux 3 climats et une séduction, beauté naturelle et architecturale يعني جمال طبيعي وتاع البناء هذاك. دونك الفيزيت تاعنا يعني الزياره تاعنا بدات من عمان. نتوما تقدروا تشدوا هذه برك عاصمه. بون هنا نقدروا نشدوا ثاني عاصمه وانتوما ديروا واش تحبوا عاصمه لا كابيتال دو سار ولا المهم او سو كوتوا بيدوان اي سيتادان يعني وين تنسج البدوي ولا يعني الحضاري. تقدروا ثاني اذا كان هذا البلاد اللي راكم تهضروا فيها كيما الجي فيها باغ اكزومبل
ماشي كيما الجي مي كيما باغ اكزومبل بيسكرا ولا هكذا نقولوا زعما مخلطه البدوي مع الحضاري. ابخي بون هنا هذه ثاني تقدروا تقارديوها. ابخي نو سون باسي بار مابادا، عقبنا نحيو برك مابادا، هذه نغلط توجور. رويوم هنا رايحين ثاني تقدروا ديروا. ومن بعد الي فرانشمون فيريك اي انوبليابل، هذو نحتاجوهم. هاد الزوج بون هذه يعني لي زادجيكتيف هذو. سيت archéologique impressionnant. Donc puis c'est Aqaba, puis c'est donc site antique où des barcas comme le raconte. Et رايحين نشوفوا هنايا non loin ورايحين نديرو دو وادي لا بلان de sable. Par exemple, نقدروا نشدوا أي حاجة ونديروا offre un regard émerveillé d'étranges mirages. إذا كانت هذه تاع الصحراء ولا لي ميراج هو السراب هذاك. et nous laisse peu à peu imprégné par la poésie de la lumière. هذه كامل نقدروا ثاني نشدوها. هذا هو لو فواياج تاعنا. هي حنخليه لكم على الآخر. رايحين دوكا نروحو نديرو لو كونط روندو. alors avant de faire le compte rendu on va lire le texte parce que la dernière fois في واحد لا فيديو ما قريتش وطلبوا مني نقراوه et pourtant كاين في la première partie mais قالك je serai pas obligée يعني باش نروح لا deuxième partie لازم تقرايه هنا. alors Tejmint, le refuge secret de la Kaina, des hommes et des aigles. C'est sans doute l'un des endroits les plus mystérieux, les plus secrets et les plus beaux d'Alger. Il vous offre le spectacle ahurissant de tout village placé dans le creux d'une montagne sur une même ligne. Au premier regard posé sur ces habitations troglodytes, nichées là où seuls les aigles peuvent avoir accès, un sentiment étrange vous envahit. L'impression d'avoir tout à coup remonté le temps et une plongée dans un passé vieux de plusieurs siècles s'empare de vous pour ne plus vous lâcher. Situé au fin fond des Aurès, dans l'un de ces nombreux et splendide canyon qu'abrite l'Ahmar Keddou, Tejmint Jemina est un site naturel et historique que peu de gens ont foulé du pied. Pourtant, il passe pour être la forteresse secrète de la reine berbère Dia, passée par la postérité sous le nom de la Kaina. Le site aurait également été utilisé par Agilid, roi berbère du nom de Yabda, dans sa lutte contre les Byzantins en 539. Cette place forte se situe sur le territoire de la commune de Takout, à près de 40 km de piste du chef-lieu de la commune. Pour cause de route coupée à la circulation, nous avons dû faire un détour de 140 km contourné par l'est. Le massif des Aurès, prendre à travers les plains de Biskra et Zribet el-Oued avant de reprendre le chemin de la montagne. Ce n'est pas tout, il faut se faire identifier à 2 barrages militaires avant d'accéder à cette merveille de la nature qui abrite l'un des sites d'habitation les plus vieux du monde, avec des maisons troglodytes placées dans une falaise et une forteresse inaccessible au sommet d'un promontoire rocheux dont la simple vue vous laisse bouche bée. Aujourd'hui, ce patrimoine de l'humanité tout entière est en train de tomber en ruine. Une partie de la falaise s'est récemment effondrée en emportant avec elle quelques maisons. Si rien n'est fait, dans quelques années, il ne restera plus grand-chose de ce site unique. Les autorités en charge du secteur ont pour devoir de le sauvegarder car ce serait véritablement un crime
que de laisser disparaître à jamais ce legs des ancêtres. Jamal Alilat Al-Watan 5/4/2011. Alors عرفنا هنايا باللي هذا سي ان فواياج دارو راح لتجمينت، حكينا عليها، عطانا لو بوين دو فيو تاعو شغل il a évalué l'endroit quelque plus mystérieux. bon كيفاش راح نخدموا لو كونت روندو. بون نشرح قبل هذا. من بعد هنا هضرنا على ليستوار. بون درنا على لي ميزون هذو تروغلوديت. من بعد هضرنا على ليستوار تاع هاد لوندروا هذا، حكينا على كاينه وهكذا. من بعد هنا هضرنا كي راح دار ديبلاسمون تاعو وشاف شاف مليح داك لوندروا، شاف لي ميزون هذو تروغلوديت كي ايتي دريسي او سومي دي مونتاني. من بعد هضرنا باللي قلنا هذا لوندروا يعني إلي مناسي. هنا شغل il exhorte يعني l'autorité باش pour qu'il prenne soin de cet endroit touristique important. بون هنايا راح نشوفوا واش هو الطريقه كيفاش راح نخدموا لو كونت روندو. شوفوا عندكم زوج طرق. عندكم سواء راح تجبدوا من كل بلاصه تجبدوا ليدي تاعها، ولا راح نتبعوا لي كيستيون تاعكم، باسكو علاش حنا on va poser des questions de manière à lancer la lumière sur les idées principales du texte. يعني pour que l'élève arrive à la fin à faire un compte rendu. حنا نطرحوا له الأسئلة على المناطق المهمة في النص، وهو راح يدير لو كونت روندو تاعو. سواء راح تعاون روحك بهذا وتخدم كونت روندو. Par exemple, l'auteur dans son texte parle de Tejmint qui est appelé aussi Jemina. Selon lui, c'est un site d'après lui, Jemina ou la Tejmint, cet endroit, c'est un site naturel et historique. Il est هذا يعني اللي ما يعرفش كله. ولا المهم اللي راح تجبد الافكار. اذا الواحد ما يقدرش ولا يقدر يعني نهضروا على اللي ما يعرفش والو، ما يعرفش يحرك والو، هنا يجبد لي فراز يعني المهمين هذوك ويحطهم. ها وراه انا راح نعطيكم compte rendu objectif. L'intitulé يعني المعنون تجمينت le refuge secret de la Kaina des hommes et des aigles تحطوا entre guillemets contient 5 paragraphes rédigés. on a rédigé ماشي على لي باراغراف باش نزيدوا الاس، بصح رانا على لو تكست rédigé par le journaliste Jamel. لازم تحطوه entre deux tiré du journal الوطن publié le 5/4/2011. Il s'agit d'une expérience de voyage. ما حبيتش هنا نقول لا ان reportage ولا لا un récit de voyage باسكو هما ديجا في زوج كيف مي شويه مايل هذا الريبورتاج. ماهوش ان ارتيكل دانفورماسيون باسكو علاش في الارتيكل دانفورماسيون ما يهضرش لو جورناليست، ما يبداش يعطي il va pas évaluer l'endroit يعني يبدا يقول لك مانيفيك ما يديرش لي مارك دو سوبجيكتيفيتي بزاف. هنايا شغل هضر هكذاك شغل الى شغل il était émerveillé par l'endroit يعني كان معجب بزاف بهذاك l'endroit. Donc l'expérience de voyage dans laquelle l'auteur raconte et décrit ce site touristique. Selon lui, شوفوا هنا كاينه شغل l'argumentation alors que شغل c'est un reportage. Tejmint est sans doute l'un des endroits les plus mystérieux et les plus beaux d'Algérie. كي حنا ديجا سقسينا على هذا لوندروا كيفاش في البريمي باراغراف كيفاش لوتور كان معجب به، وها هما هذو مهمين وحطينا. car il est placé dans le creux d'une montagne sur une même ligne. Il nous a parlé des habitations troglodytes هضرنا عليهم وطرحنا عليهم السؤال qui sont dressées au sommet des montagnes. d'après lui بصح شوفوا جماعه كي تحطوا الجواب ما تحطوش الجواب اللي خيرتوه نتوما، روحوا حوسوا في الجمله اللي فيها هذه وحطوا هذيك برك بالذات، ما تحطوش وكان تغلطوا باغ اكزومبل تحطوا هذه، تحطوا باغ اكزومبل هذه او بيي دي مونطاني. هنا راكم وليتو غلطتوا وضيعتوا كلش. هنا روحوا حوسوا برك وين كاينه تروغلوديت وهزوا هذيك لا فراس وقولوا il nous a parlé des maisons troglodytes par exemple هاهي qui sont nichés là où seuls des aigles normales. il nous a parlé des d'après lui
على حسابه هو كما قلنا كاينه شويه l'argumentation. Jemina qui est Tejmint reste un site naturel historique que peu de gens ont foulé du pied, mais il est aujourd'hui en train de tomber en ruine et il est très important de le sauvegarder. يعني de le sauvegarder علاش باش يولي يقعد ان سيت توريستيك امبورطون. شوفوا هذو اللي سطرت لكم عليهم. يعني واش قلنا هذا التكست هذا معنون هكذا يحتوي على 5 باراغراف كتب من طرف هذا لو جورناليست عليلات تيري دو جورنال جبدناه من الجورنال. من بعد قلنا هو عبارة عن تجربة تاع فواياج فيها حكينا ووصفنا يعني منطقة توريستيك على حسابه هو تجمينت يعني مكان ساحر وهكذا خاطر موجود في يعني في واحد لو كرو يعني في بلاصة يعني غامقة دون مونتاني sur une même ligne. هضرنا على les habitations troglodytes هذوك qui sont dressés au sommet des montagnes. على حساب هو جمينة et qui تجمينت reste un site naturel historique. هذه هي هذو اللي درتهم لكم بالصفر وهما اللي تعتمدوا عليهم. راني نخلي لكم هذه الورقة مع الأخير ها وراهي كامل. وهذا هو لو كونط روندو. ان شاء الله تنجحوا فيه وتخدموه وتدوا علامة مليحة وما تنسوش تخليونا في لي كومونتير. سلام.